अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरूक सुहेल गोइंदी। 8 मार्च औरतों का आलमी दिन है और पाकिस्तान की औरतें भी सड़कों पर निकलती हैं। मैं आज कुछ ऐसी बातें करूंगा जो कई लोगों को नापसंद आएंगी और खुसूसन जो लिबरल लोग हैं, इसलिए कि जब आप कोई तहरीक चलाते हैं तो उसके भी एक डायनेमिक्स होती हैं, उसके भी एथिक्स होते हैं, स्ट्रेटजी होती है। मैं पाकिस्तान के उन नौजवानों में शामिल था जब 12 फरवरी 1983 में वुमेन एक्शन फोरम की बहादुर खवातीन ने जुलूस निकाला और पाकिस्तान के अजीम शायर हबीब जालब भी इसमें शामिल थे और जितनी औरतें थी उससे ज़्यादा मर्द थे, चूँकि सारे उनके प्रोटेक्टर साथी बन के उसमें थे और जालब साहब को डंडे भी पड़े, खवातीन को डंडे पड़े। और मैं अहम बात कि औरतों के इस जुलूस में ज़्यादा खवातीन सियासी जमातों की थी, नेशनल अवामी पार्टी की थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, MRD की मुख्तलिफ जमातों की खवातीन भी इसमें शामिल थी और डंडे सिर्फ देखे नहीं थे, खाए थे। और उस वक़्त जो पुलिस थी वो आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं आती थी, आपको गिरफ्तार करने और मारने के लिए आती थी। आज जब मैं औरत मार्च में सॉलिडारिटी के लिए पहुंचा और मैं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हूँ, लिखने से भी मेरा ताल्लुक है, कालमों से भी लिखने से ताल्लुक है, तो वहाँ पर एक अजीब सीन था कि मैंने देखा कि जो मजहबी जमात के लोग हैं वो होटल के सामने ईवान इकबाल वाले चौक में फ्लैटिस में जुलूस निकाल रहे हैं। अहले हदीस के शायद वो लोग थे और मदरसे के, और वो बड़े एग्रेसिवली और मार्च के खिलाफ बोल रहे थे और इसको इस्लाम के खिलाफ करार दे रहे थे और अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे थे। क्योंकि डेमोक्रेसी में हर किसी को नुक्ता नज़र पेश करने का हक है। मैंने उनको रिकॉर्ड किया, उनके चेहरों के पास जाके रिकॉर्ड किया, उनके एक्सप्रेशन रिकॉर्ड किए और मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा कि आप क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं। और मैं बेसिकली औरत मार्च में शामिल होने वालों में से हूं और मैं इसलिए पहले वो तमहीद बांधी थी। जब मैं औरत मार्च की सॉलिडारिटी के लिए और उसको रिकॉर्ड में लाइव, वरना मेरी कोई जरूरत नहीं है, माजरत के साथ, ना मेरा स्टेटस है कि मैं लोगों के जुलूसों को लाइव रिकॉर्ड करूं। हाँ, ये अहम बात है, लेकिन ये मेरे लिए ऑनर है कि मैं इसको एक्टिविज्म का हिस्सा समझता हूं। तो मैं सॉलिडारिटी करते हुए उसको लाइव दिखा रहा था और बगैर कमेंट के, और उसमें नारे जो उनके थे वो दिखा रहा था। क्योंकि जब आप जुलूस निकालते हैं तो आप अपने मौक़िफ़ को आगे लाते हैं। आपका बैनर, आपका लिबास, आपकी आवाज, ये 3 चीजें, ये मैंने बात की, और आपके बॉडी जेस्चर, जो बदन बोली होती है, ये आपके मौक़िफ़ को आगाह करती है। तो बनाते हुए मैं वीडियो लाइव दिखाते हुए, हमारे जो पाकिस्तान में औरतों का दिन था लाहौर में, फ्लैटिस होटल के सामने उनका धरना था और बच्चियां, खवातीन, माएँ बहनें आई हुई थी, ज्यादा अपर क्लास की थी और मेहनत कश तबके से कम थी। ये बड़ी अहम बातें हैं, चूंकि पाकिस्तान में जो मेहनत कश औरत है वो मर्द के जुल्म का भी शिकार है और समाज के जुल्म का शिकार है, निज़ाम के जुल्म का शिकार है। ये बड़ी अहम बात है और अक्सरियत वही है पाकिस्तान में, जैसे मर्द अक्सरियत में इस्तेसाल वही हैं जो मेहनत कश तबके से हैं। तो वो शख्स जो 1981 से अपनी चढ़ती जवानी में इन जुलूसों में जाता नहीं है, शामिल नहीं होता, और पुलिस वहां, मैं लाहौर पुलिस को ट्रिब्यूट पेश करूंगा कि उन्होंने इस जुलूस में अमन कायम करने के लिए 3 हसारें बनाई थी। जो दाएं बाजू के लोग थे, जमीयत अहले हदीस के एक बैरियर वहां था, फिर उसके बाद एक बैरियर था और ठीक ठाक नफरी थी और इन खवातीन को जुलूस निकालने की आजादी थी। यहां पर पुलिस 1983 के लिए डंडे मारने के लिए नहीं थी आई, ना गिरफ्तार करने के लिए, ना जालब साहब का सर फाड़ने के लिए, ये इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आई थी और जो तसादम होने का इम्कान होता है उसको रोकने के लिए आई थी। और पुलिस वालों ने शानदार इंतजाम किया हुआ था। मैं उनको शाबाश देता हूं लाहौर इंतजामिया ने कि उन्होंने औरत मार्च को कामयाबी से तहफ़्फ़ुज़ होने के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। लेकिन जब मैं औरत मार्च में रिकॉर्डिंग करते हुए आया तो जो बात मैं करने जा रहा हूं, ये एसेंस है मेरा आज की 45 साल की स्ट्रगल का। एक तो बच्चियों ने आके मेरे से पूछा कि आप किस मीडिया ग्रुप से हैं। अब मेरे पास क्या जवाब था, आप ये मेरी कन्वर्सेशन क्लिप नंबर 3 में देख सकते हैं, जो एंड में मैं कहता हूं मैं फरूक सुहेल गोइंदी हूं। और ये बच्चियां मेरी क्लास से नहीं थी। जब हम इस क्लास में, इस एज में थे तो हम उन स्कूलों में नहीं पढ़े हुए जिन कॉलेज स्कूलों, लम्स, बीकन हाउस और बहुत आला स्कूलों में पढ़ने वाली ये बच्चियां हैं। ये मेरे से अपने जमाने में बहुत आगे हैं। इनको शऊर होना चाहिए कि जब आप एहतजाज करते हैं कोई भी,
تو آپ اپنا بینر، آپ کی آواز ہوتا ہے، آپ کے کپڑے آپ کی آواز ہوتے ہیں، آپ کے باڈی جیسچر. آپ کون ہوتے ہیں کہ لوگوں سے پوچھنے والے؟ میں پروٹیسٹ کرتا ہوں، میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں جو ہمیں ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ لوگوں کا اتنا ہی حق ہے جتنا حق آپ کا احتجاج کرنے کا ہے. اور میں ان لوگوں میں سے ہوں، میرے بدن پہ گولیوں کے نشان ہیں، اس ریاست کی گولیوں کے، عورتوں کے حقوق کے لیے، محنت کشوں کے حقوق کے لیے، کسانوں کے حقوق کے لیے، آپ کے حقوق کے لیے. اگر آپ مجھے نہیں جانتی، آپ کلپ نمبر 3 دیکھ لیں بچی، میں آپ کو ریکارڈ کر سکتا تھا کہ آپ کا یہ چہرہ ہے. تو آپ کم از کم میرا چہرہ دیکھ لیں کہ میں کون ہوں. میں نے کلپ نمبر 3 میں کہہ رہا ہوں میں فروسل گوئندی ہوں. پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ آپ پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہیں، وہاں کوئی ایونٹ کرنے نہیں جا رہی. آپ عورتوں کے حقوق کے لیے سٹرگل کرنے جا رہی ہیں. آپ لوگوں سے ان کے میڈیا ہاؤس نہیں پوچھیں گی. اور یہ میرا اتنا ہی حق ہے جتنا میڈیا ہاؤس کو ریکارڈ کرنا ہے. اور یہ مولویوں کا بھی حق ہے کہ وہ آپ کو ریکارڈ کریں اور آپ سے سخت سوال کریں اور آپ اس کا جواب دینا سیکھیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ احتجاج کرتے ہیں، آپ کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. خصوصاً ان لیڈروں نے جنہوں نے آپ کو جلوسوں میں بھیجنے کی ترغیب دی ہے، آپ کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. میرے ساتھ نہیں ہوا، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے جو ان جلوسوں کی بنیاد بنانے والے ہیں، عورتوں کے حقوق کی. اور پاکستان میں تو پہلے 12 فروری 1983 ہی عورتوں کا حقوق کا دن ہوتا تھا. اور یہ جو پولیس آج تھی، یہ آپ کے تحفظ کے لیے تھی. میں وہاں آپ کی سپورٹ کے لیے تھا، آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے تھا. تو آپ کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. آپ ہائیلی نان پولیٹیسائزڈ ہیں. میں ان عورتوں کا ساتھی ہوں جو سولیوں پر جھول گئیں. شاہدہ جبین جس کا بھائی، یہ ہوتی عورتوں کی، یہ ہے اس ملک کی عورتوں کی ہیرو ربیہ باجوہ. آپ ان سے پوچھیں جو محنت کش عورتوں کے حقوق کی، غلام سید فاطمہ. آپ پوچھیں رانا شوکت محمود کی بیوی کا، پوچھیں جن عورتوں کو قلعوں کے اندر ننگا کر کے ان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور آپ میرے جیسے لوگوں سے پوچھتی ہیں آپ کا کون سا میڈیا ہاؤس ہے؟ تو آپ عورتوں کے حقوق کے لیے کم، آپ شاید کسی اور کے لیے آ رہی ہیں. اور میں یہ سخت بات ہے، آپ جو ایونٹ کرتے ہیں اس کا بیک لیس زیادہ ہے اور فائدہ عورتوں کے حقوق کو کم ہے. آپ کی پولیٹیکل ٹریننگ کی ضرورت ہے. آپ کو جتنا حق جلوس نکالنے کا ہے اتنا ہی حق کسی بھی میڈیا والے کو، وہ غلط بات کرے تو وہ ریکارڈ میں آ رہی ہے، فیصلہ عوام نے کرنا ہے. اتنا ہی میرا حق ہے آپ کو ریکارڈ کرنا. اور میں تو ریکارڈ کرنے نہیں، آپ کی سپورٹ کے لیے آیا تھا. میں ابھی تک 13 بندوں کو ایسے پوچھ چکا ہوں جو میری طرح ہی پروگریسو لبرل تھاٹ کے لوگ ہیں. ان سب کو روکا آپ نے کہ آپ کیوں تصویریں لے رہے ہیں؟ بھی آپ کس لیے آئی ہیں؟ آپ کس کو پروٹیسٹ دکھانے آئی ہیں؟ پروٹیسٹ دکھانے کے لیے ہوتا ہے میڈیا میں، پرائیویٹ میڈیا میں، پرائیویٹ کیمرے میں. آپ آئے ہیں اس لیے کہ آپ ہمیں ریکارڈ کریں، آپ ہمیں دیکھیں. آپ اپنی آواز بلند کرنے آئے ہیں. آپ اپنی آواز کو دبانے کے لیے وہاں پر لوگوں سے، میرے جیسے لوگوں سے کہ پوچھیں آپ کا کون سا میڈیا ہاؤس ہے؟ بھی میرا کوئی میڈیا ہاؤس نہیں ہے. میں عوامی سٹرگل کا آدمی ہوں. عورتوں کے حقوق جس کو طاہرہ مظہر علی خان لیڈ کرتی تھی، تمکنت آرا لیڈ کرتی تھی، شمیم نیازی ابھی حیات ہے، ان کی تصویر دیکھ لیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ پروٹیسٹ کس کو کہتے ہیں. آپ کو تو پروٹیسٹ کی ABC کا نہیں پتا. میں آپ اہم بات کرنے جا رہا ہوں. جنہوں نے ناراض ہونا ہے لبرل لوگوں نے ہوں. میں لبرل شبرل کوئی نہیں ہوں. میں ایک پروگریسو انسان ہوں جو اس دھرتی سے جڑا ہوا ہے، انڈیجنس تھاٹس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. میری سرزمین پاکستان ہے. میں پروگریسو آدمی ہوں. اور میرا ہیرو تو ایک ایسا لیڈر ہے، آپ نے تو پڑھا ہی نہیں ہوگا، کمال اتا ترک، مسلم دنیا کا واحد لیڈر جس نے عورتوں کو حقوق دیے، جس نے اپنی ریاست کے ذریعے عورتوں کو آزاد کر دیا. آپ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے اس شہر کے 8-10 ان ایکٹیوسٹ سے آج پوچھا، سمیت میرے آگے بھی پوچھا، میں نے آگے معاف کر دیا. تو آپ کی پولیٹیکل ٹریننگ کی ضرورت ہے. آپ عورتوں کے حقوق کی جلوس نکالتے ہوئے جتنا حق آپ کا ہے اتنا حق میڈیا کا ہے کہ آپ کو ریکارڈ کریں. آپ جواب دینا سیکھیں. اگر آپ سے لوگ غلط سوال کرتے ہیں تو آپ صحیح جواب دینا سیکھیں. تو بس میں نے آج یہی بات کرنا تھی. اور میں عورتوں کے حقوق کے ساتھ ہوں. اور اس تحریک کو نقصان پہنچانے کے لیے جو آپ غیر شعوری طور پر، اصل میں آپ کی ٹریننگ نہیں ہے، جو کرتی ہیں اس سے آپ عورتوں کے حقوق کو سربلند نہیں کر رہی. میں نے اسی لیے شاہدہ جبین کا نام لیا. میں آپ کو
तैयबा का नाम बताऊं, मिसिंग पर्सन आप कहती हैं। 80s में जो खवातीन हमारे साथ जदोजहद करती थी या जिनके साथ हम जदोजहद करते थे, साजिदा मीर, शाहिदा जबीन, जिनको किलों के अंदर कौसर, नीलम कौसर, जिनको किलों के अंदर नंगा किया उन औरतों को, औरतों के हकूक के लिए थी ना, वो किसी की हुक्मरानी, किसी लीडर की हुक्मरानी के लिए नहीं थी और नॉन फंडेड थे। तो लिहाजा ये तल्ख बातें हैं आज आप मैंने इसलिए की हैं कि मैं इस धरती का बेटा हूं, मैं उस मां का बेटा हूं जो मां अपने बेटे को, मेल को जुलूस में भेजती है कि जाओ औरतों के जुलूस में जाके जदोजहद करो। कौन है माएं आज? मैं इन माओं से पूछता हूं जो अपने बेटों को कहती हैं कि जाओ औरतों के, आज भी हयात हैं, पूछ लें जाके उनको। तो मैं उस बच्ची को प्रोटेस्ट करता हूं और उसकी ट्रेनिंग के लिए, और ऐसी ज्यादा बच्चियां थी उसमें, सबकी ट्रेनिंग की जरूरत है। और उनकी वो उस्तानियां जो उनको 8 मार्च के इवेंट के लिए तैयार करती हैं, उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग करें कि जितना हक आपका जुलूस निकालना है उतना ही हक मेरा, किसी मीडिया हाउस का और किसी मजहबी जमात का। वो गलत सवाल करता है तो आप जवाब देना सीखें। तो बस इसी के साथ मेरा जो आज का कमेंट था वो पूरा नहीं था होना। जो मैंने बात की है उसका सबूत मेरे क्लिप नंबर 3 के आखिरी 1.5-2 मिनट में है। वो बच्ची पूछती है आपका कौन सा मीडिया हाउस है? अभी मैंने कहा मैं फरुसल गोइंदी हूं। अब क्या जवाब मैं आपको देता? तो शुक्रिया, इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। बच्चियों, आपको शऊर के साथ तहरीक की कामयाबी के लिए ख्वाहिशात रखता हूं। खुदा हाफिज।